проходите, пожалуйста, в эту часть зала, здесь есть свободные места. Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Мы рады приветствовать вас на новой сцене Александринского театра. Сегодня у нас очень интересная лекция, которая носит заглавие «Утопии звукового погружения. Поиски и исследования в саунд-арте, музыке, кино и цифровом искусстве». Позвольте представить вам лектора Жан-Ив Лилу, французский музыкальный критик, композитор, саунд-артист, педагог, автор множества статей и книг о музыке. Сегодняшняя лекция проходит в рамках подготовки к фестивалю «Акусмониум», который состоится с 6 по 8 июля здесь, на новой сцене Александринского театра. «Акусмониум» — это фестиваль многоканальной электроакустической музыки. Также «Акусмониум» — это название специфического музыкального инструмента. Это огромный оркестр, состоящий из множества громкоговорителей, на котором исполняется электроакустическая музыка пространственная. Сегодняшняя лекция проходит при поддержке французского института. И я передаю слово Жану-Иву Лилу. Лекция проходит на французском языке с последовательным переводом на русский. Merci. Merci à toutes et à tous d'être venus si nombreuses et nombreux ce soir. Je vais parler donc on va s'inspirer du dispositif de l'Acousmonium dont on parlait il y a quelques secondes. La conférence ne porte pas spécifiquement sur ce dispositif d'écoute sonore, même si on va bien évidemment en parler. Je vais essayer de tracer à travers l'histoire de l'art, principalement au XXe siècle et en ce début du XXIe siècle, cette idée, cette utopie de l'immersion sonore, de cette idée d'un bain de son, d'un bain de sensations qui est très présent dans l'ensemble des arts aujourd'hui et qui a des racines très profondément ancrées dans l'histoire de l'art sonore et de la musique. Спасибо большое, спасибо, что вас так много пришло сегодня на мою конференцию. Я очень этому рад. Итак, сегодня мы будем говорить о звуковом искусстве. И я хочу оттолкнуться, собственно, от фестиваля «Акусмониум», о котором только что упомянули в приветствии. Мы будем говорить не о том, что будет происходить на фестивале, но о чем-то очень близком. Я хочу показать через историю искусства 20-го и начала 21 века этот образ утопии, утопии звукового погружения, который следует повсюду в искусстве, звуковой линии, звука, который присутствует во всех видах искусства и корни которого уходят глубоко в историю искусств. Pour commencer cette conférence, j'ai choisi cette très belle image d'un concert du compositeur Pierre Henry à Bordeaux en 1967, donc qui était un de ces compositeurs pionniers de la musique concrète et qui a beaucoup réfléchi justement à cette question de l'immersion sonore et de la spatialisation du son. Mais l'idée plus profonde, au-delà de la spatialisation du son, c'est d'inventer de nouvelles manières d'écouter de la musique ensemble, au-delà du concert traditionnel ou de ce qu'on appelle le théâtre à l'italienne. Le public face à un artiste sur scène sous une forme théâtrale. Depuis très longtemps, beaucoup d'artistes ont compris ou ont voulu explorer d'autres manières de faire écouter la musique. C'est
ce qu'on a essayé de faire un petit peu hier soir, très modestement, dans la salle de bal du musée Ludwig. Au-delà du concert, il existe pour les artistes, pour les musiciens, et il est nécessaire de continuer à essayer de réinventer des manières d'écouter de la musique ensemble. Итак, для начала я выбрал данное изображение. Это фотография с концерта Пьера Анри 1967 года, который прошел в Бордо. И Пьер Анри был одним из пионеров конкретной музыки. Он одним из первых задумался над идеей звукового погружения и специализации музыки. Но помимо специализации, идея, которая лежит в глубине этого, связана с необходимостью придумать, изобрести новые способы слушать музыку и делать это вместе, причем не только в рамках классического концерта, так называемого итальянского театра, когда публика сидит вся вместе перед артистом, перед исполнителем на сцене и слушает музыку, но придумать нечто новое. И в течение уже продолжительного времени художники и звуковые художники пытались найти подобные новые способы. Мы попытались провести нечто подобное в весьма скромном масштабе вчера в Мраморном дворце. И, конечно же, помимо классических концертов, всем, кто работает со звуком, нужны новые способы восприятия этого самого звука. Alors, pour commencer cette conférence, je vais vous passer 2 extraits de 2 installations audiovisuelles, 2 installations numériques qui sont passées récemment à Paris et ont connu un énorme succès. Tout d'abord, celle de TeamLab, qui est un collectif japonais. L'installation s'appelle Transcending Boundaries, donc transcender les frontières. C'est une installation qui est présentée en ce moment à Paris, qui a beaucoup de succès auprès d'un très large public, un public assez familial, et qui montre à quel point une partie de ce qu'on nomme aujourd'hui l'art numérique a conquis un très vaste public et est sorti du cadre des avant-gardes ou de l'expérimentation artistique pour toucher un grand public, pour évoquer presque des expériences qui seraient proches des parcs de loisirs ou de certains types de loisirs très populaires. Et puis un extrait d'une autre installation de Ryoji Ikeda, qui est un plasticien, un artiste contemporain et un artiste musicien, lui aussi japonais, qui vit à Paris et qui fait énormément d'installations et de concerts, et qui avait fait cette installation qui s'appelle The Chance Finite. Et vous allez voir que les 2 installations qui mêlent la musique électronique, une certaine forme de recherche électronique, et la diffusion d'images, sont totalement dans ce n'est plus une utopie aujourd'hui, c'est la réalisation de cette idée de l'immersion dans un bain de son et d'images. Voilà 2 exemples d'installations, l'une très populaire et l'autre peut-être qui doit plus son histoire à l'histoire des avant-gardes, qui montrent la réalisation finale de cette utopie de l'immersion qui parcourt l'histoire de l'art. Итак, для начала сегодняшней конференции я хочу показать вам 2 небольших отрывка из 2 аудиовизуальных инсталляций, из цифровых инсталляций. Первая из них была создана командой TeamLab. Это японские артисты, японские художники. Они презентуют в Париже, и у них достаточно большой успех, большая публика, очень разнообразная, в частности, семейная. И они рассматривают идею того, что такое цифровое искусство, которое выходит за рамки авангарда, выходит за рамки экспериментов с музыкой, с изображением и, собственно, становится интересным широкой публике и приближается в чем-то к паркам развлечений, к какому-то популярному досугу.
Donc vous voyez ici cette idée d'une maison d'images et de sons. C'est l'idée, le fantasme d'habiter à l'intérieur de l'image. Итак, здесь вы видите воплощение идеи дома из звука, изображения, то есть это фантазия, это утопия того, что вы живете внутри звука и внутри изображения. Et donc ces technologies et cette esthétique ne sont plus aujourd'hui réduites à l'univers de ce qu'on appelle les arts numériques, mais ont pénétré l'ensemble des loisirs populaires aujourd'hui, des parcs de loisirs, du parc Disney, de tous ces divertissements qui existent pour l'ensemble de la population. И подобные технологии, подобные методы, которые вы видите в данной инсталляции, более сегодня не ограничены исключительно сферой цифровых искусств, экспериментов со звуком и изображением. Они приближаются уже к более повседневным, привычным нам вещам, к паркам развлечений, таким как диснеевские парки, и каким-то новым видам развлечений и досуга. Alors on peut aussi imaginer se projeter à l'intérieur d'un tableau abstrait géométrique à la manière de cette installation de Ryoji Ikeda. И вторую инсталляцию, которую мы вам представим, тоже японская, Рёджи Кида. Это, собственно, момент обитания, существования внутри картины абстрактного искусства. Bon, bien sûr, l'histoire de l'art ne fait que des tours et des cycles, en quelque sorte, revient souvent à ses origines. Ce travail-là, bien sûr, peut être naturellement relié à l'histoire de l'abstraction géométrique et de la peinture, que l'on évoque le travail d'artistes comme Malevich ou El Lissitzky au début du XXe siècle. Il y a depuis presque 15 ans un retour très très fort de cette abstraction géométrique. Donc ce n'est pas totalement une nouveauté, ce sont plutôt les technologies qui permettent de les envisager sous une nouvelle forme audiovisuelle. И, конечно же, история искусства во многом циклична, во многом она возвращается к некоторым моментам и идеям. И в данном случае данную абстракцию можно сравнить с геометрической абстракцией, с появлением абстрактных геометрических форм, с творчеством таких художников, как Казимир Малевич, то есть художниками начала XX века. И последние 15 лет наблюдается достаточно мощное возвращение к подобного рода идеям. То есть это не совсем новые идеи, просто новые технологии позволяют по-новому их воплотить. Mais c'était une parenthèse. Donc, pour revenir bien plus loin, plus d'un siècle plus tard, on voit la situation actuelle en 2018. Si on revient peut-être aux origines de cette recherche et de cette utopie, on peut évoquer ce livre de David Toup qui s'appelle Ocean of Sound, qui est un livre qui est paru au début des années 90, qui parlait beaucoup de cette relation, de cette notion d'immersion sonore. Et David Toup, qui est un musicien, un penseur, un théoricien, un journaliste, débute son livre, qui est une sorte de suite de réflexions, de récits, d'interviews, d'aventures autour de la relation de l'homme au son. Eh bien, lui, il propose, c'est une théorie, c'est un début comme un autre, de revenir à Paris, à l'exposition universelle en 1889, quand le compositeur Claude Debussy, à droite, découvre cet orchestre de gamelan balinais, indonésien. Pardon.
Это было лишь небольшое отступление. Теперь мы вернемся практически на век назад. Мы посмотрели, что происходит в сегодняшнем мире в 2018 году. И вернемся к истокам. Я хочу упомянуть здесь книгу. Это книга Дэвида Тупа, которая была опубликована в начале 90-х годов «Океан звука». И в этой книге он рассматривает понятие звукового погружения. Дэвид Туп — это музыкант, это мыслитель, теоретик, журналист, и книга стала результатом его размышлений, его различных разговоров, бесед с различными людьми на тему взаимоотношения человека со звуком. И он предлагает в начале этой книги теорию, конечно же, это всего лишь теория, он предлагает вернуться в Париж, в момент Всемирной выставки 1889 года и концерта очень известного Клода Дебюсси. Alors, c'est bien sûr une sorte de date symbolique pour David Toup, mais ça lui semble assez important. Donc, le compositeur Claude Debussy va visiter l'exposition universelle où est présentée aussi la Tour Eiffel, mais aussi la musique d'autres territoires, donc notamment Java ou l'Indonésie. Et là-bas, vous voyez, c'est un ensemble, ce qu'on appelle le gamelan, c'est une sorte d'orchestre en quelque sorte, et qui dans la tradition, dans le folklore balinais, ou javanais ou indonésien, ce sont des concerts qui peuvent durer très très longtemps, qui sont basés sur d'autres structures, d'autres types de compositions que la musique occidentale. Et ce qui le fascine, au-delà de la musique et des timbres des instruments, c'est cette expérience de la durée, de la très longue durée, puisque ces concerts peuvent durer plusieurs jours. Et cette notion de durée, dans l'histoire de l'immersion, elle est capitale, elle est très importante, parce qu'il n'y a peut-être pas vraiment d'immersion sonore sans une expérience de la durée et de la durée longue. И, конечно же, это очень символичная дата, 1889 год. Именно в этом году Клод Дебюсси приезжает на Всемирную выставку. Там, кстати, представляли Эйфелеву башню. И также представляли музыку с различных заморских, экзотических стран, с Явы, из Индонезии. И Дебюсси представлял он открыл для себя небольшой оркестр с Явы, который играл традиционную музыку и в очень традиционной форме. Это концерт, но концерт очень непривычный для западного слушателя, отличающийся долгой продолжительностью. И помимо самой музыки, помимо тембра, инструментов, Дебюсси поразила именно продолжительность, и подобные концерты могли длиться несколько дней, и именно продолжительность стала основным понятием, основным термином для процесса звукового погружения, поскольку звуковое погружение невозможно без определенной длительности. Et puis, David Toup parle d'autres événements ou d'autres phénomènes que l'on peut noter notamment en France et en Europe à la fin du XIXe siècle. Tout d'abord, l'émergence du mouvement littéraire et artistique qu'on a appelé le symbolisme, qu'on pourrait décrire, selon des descriptions historiques, au sein du symbolisme, dans les récits littéraires du symbolisme, mais aussi dans le travail plastique qui est lié au symbolisme. Les sons, les couleurs, les visions participent d'une même intuition qui fait du poète une sorte de mage. Au sens où le symbolisme s'oppose au naturalisme, le symbolisme essaye de imaginer une synesthésie des sens et des perceptions. И помимо, собственно, этой музыки в книге Дэвид Туп описывает некоторые другие феномены, которые имеют отношение к возникновению идеи звукового погружения, в частности, феномены конца XIX века, например, возникновение такого литературного движения, как символизм. И символизм, несомненно, существовал в литературе, он существовал и в пластическом искусстве, визуальном искусстве, и в данном случае можно представить символизм как звуки, цвета, видения, которые одновременно
с поэтом, с творцом участвует в создании и превращает его в своего рода волшебника, в своего рода мага. Таким образом, символизм в данном понимании противостоит натурализму, поскольку позволяет достичь синестезии различных органов чувств. Et puis, David Toupe évoque aussi les recherches de Marconi, Guglielmo Marconi, le pionnier de la radio en Italie à la fin du 19e siècle. Il parle de la radio et aussi de la découverte du phénomène des ondes hertziennes et de cette idée de ce qu'on appelle l'éther. C'est cet environnement qui nous immerge en quelque sorte, ces ondes qu'on apprend peu à peu à sculpter, cet environnement qui est invisible et qu'on parvient peu à peu à capter ou à émettre et à manipuler et à dompter. C'est une notion très abstraite, mais cette notion d'éther, d'environnement indistinct dans lequel nous vivons, lui paraît aussi très, très important pour évoquer les débuts de cette idée esthétique et utopie de l'immersion. Помимо этого, Дэвид Туп упоминает также исследование Гульельма Маркони, который был изобретателем, пионером радио, и также исследовал беспроводной телеграф. Это момент, когда человечество, общество узнает о существовании звуковых волн и понимает о том, что существует вокруг него некий эфир, это субстанция, которую постепенно человек учится создавать, придавать ей определенную форму, управлять и манипулировать. И несмотря на то, что это субстанция, это понятие, оно неосязаемое, невидимое, несколько абстрактное, оно имеет большое значение для дальнейшей разработки идей звукового погружения. Au début du XXe siècle, si on veut évoquer un célèbre instrument russe, le Termenvox, Lev Termen, en français on dit le thérémine, cet instrument composé de 2 antennes, et il suffit d'approcher la main de ces antennes pour perturber le champ électromagnétique et créer un son électronique. Cet instrument, donc inventé par Lev Termen, participe de cette même fascination, de cette manipulation, de ce qu'on appelle manipulation de l'éther, cette notion très abstraite, très étrange, qui fascine les populations et les artistes au début, à la fin du 19e et au début du 20e siècle. И здесь также можно упомянуть о музыкальном инструменте, который был изобретен тоже в начале XX века в России Левом Терменом. Это то, что называется во Франции терминвокс. Это 2 антенны, к которым достаточно приблизиться, чтобы нарушить магнетическое поле, электрическое поле и создать электрический звук. И это пример того, как человек может манипулировать вот этим невещественным, невидимым эфиром, и подобного рода манипуляции, подобного рода действия действительно интересуют художников в конце XIX – начале XX века. Alors, continuons à parcourir l'histoire du XXe siècle avec une très belle citation du poète français, poète, cinéaste, et écrivain Jean Cocteau, qui écrit un livre qui s'appelle Le Coq et l'Arlequin en 1918, note autour de la musique, où il a une sorte d'intuition absolument géniale en 1918, sans que ça soit techniquement possible. Il réclame qu'on lui compose des œuvres musicales qu'il puisse habiter comme une maison. Et ça, c'est vraiment une expression, vous voyez, qui va nous guider pendant toute cette conférence. И далее я хочу процитировать известного французского поэта, который также много сделал для кино. Мы говорим опять же о начале XX века, и это цитата Жана Кокто из его книги «Петух и Арлекин. Записки вокруг музыки». И здесь он заявляет о возможности, он требует фактически создания произведений искусства, в которых можно жить как в доме. И именно это определение «жить как в доме» будет сопутствовать нам сегодня, пока мы открываем процесс звукового погружения. Voilà une couverture, enfin une des pages de ce livre de Jean Cocteau. Это одна из страниц, первая страница данной книги.
Cocteau donc en 1918 et 2 années plus tard, si vous connaissez l'histoire de la musique, vous en avez sans doute entendu parler, l'idée ou le concept de la musique d'ameublement d'un autre compositeur français, Éric Satie, qui imagine donc une musique jouée pour qu'on ne l'écoute pas vraiment. Et voilà ce qu'il raconte à propos de cette idée transgressive, provocatrice de la musique d'ameublement. C'était un musicien, un compositeur transgressif ou très marqué très proche du dadaïsme. Nous voulons établir une musique faite pour satisfaire les besoins utiles. La musique d'ameublement crée de la vibration, elle n'a pas d'autre but, elle remplit le même rôle que la lumière, la chaleur et le confort sous toutes ses formes. Буквально через 2 года после публикации книги, которой я только что говорил, те, кто знакомы с историей музыки, конечно, знают об этом. Мы говорим об Эрике Сати и о том понятии, которое он развивал в музыке, которое выполняет своего рода мебелирующую, дополняющую функцию. Конечно, Эрик Сати был своего рода провокатором, он любил изобретать новое, переходить границы, он был близок к движению дадаизма, и он создал понятие музыки, которую мы на самом деле не слушаем. И он говорил следующее: мы хотим создать музыку, которая будет удовлетворять полезные, в кавычках, потребности, музыку, выполняющую меблирующую функцию, создающую вибрацию, и другой цели у этой музыки нет. Она выполняет такую же функцию, как свет, как тепло и как другие формы комфорта, которые известны человеку. Alors, il a cette musique d'ameublement, à l'origine, en fait, c'était des compositions qui faisaient des sortes d'interludes entre différents tableaux, donc d'un célèbre spectacle de Max Jacob qui s'appelait Relâche. Donc c'était une musique d'interlude, de transition entre deux scènes. Et Darius Milhaud, qui est un autre grand compositeur du début du XXe siècle, qui participait à cette aventure, parlait lui aussi de cette musique d'ameublement. Il donc recommandait de ne pas écouter cette musique, mais de l'entendre simplement, de ne pas y prêter attention plus qu'à autre chose, puisqu'elle devait apporter une contribution à la vie au même titre que la chaise sur laquelle vous êtes ou n'êtes pas assis. Voilà une autre proposition assez ironique et transgressive. Cela étant, la musique d'ameublement telle qu'elle existe sur disque n'est pas très parlante. Il y a d'autres compositions d'Éric Satie qui sont peut-être beaucoup plus proches de cette idée, qui sont notamment les Vexations, qui est une composition qui est en fait la reproduction 840 fois d'une même partition, d'un même motif, qui peut durer, selon les interprètes, de 10 à 20 heures. Et là, il y a cette expérience de la durée, de la répétition et d'une musique qu'on finit par ne plus écouter, par entendre, et dans laquelle on est totalement immergé. Et finalement, ces Vexations sont beaucoup plus proches de cette idée de la musique d'ameublement. Подобная музыка очень часто использовалась в рамках композиции для связки между картинами, как интерлюдия, например, в известном спектакле поэта Макса Жакоба. И также стоит упомянуть о Дариусе Милhaud, который говорил следующее: он рекомендовал не слушать подобную музыку, но просто слышать ее, не обращать на нее внимания больше, чем на что-либо другое, поскольку подобная музыка должна также быть такой же частью вашей жизни, как, например, стул, на котором вы сидите или не сидите. Когда мы слушаем такую музыку просто на дисках, она не очень сильно раскрывается для нас. И гораздо более ярким примером будет композиция Эрика Сати, название которой может переводиться как «Раздражение». Это записано 840 раз одна и та же мелодия, которая может повторяться и в зависимости от способа воспроизведения длится часов 10-20. И здесь у нас получается
та длительность, которая нужна для погружения, тут повтор, и это действительно погружение, когда вы перестаете слушать музыку активно и просто слышите ее, не обращая на нее внимания. Pour les interprètes, les pianistes qui se lancent dans l'aventure des vexations, c'est un travail physique, mental, très, très, très difficile. C'est un travail très spirituel qui est proche de la méditation. Et pour le pianiste, comme pour ceux qui vont l'écouter, c'est une expérience sensorielle à vivre que d'aller écouter les vexations d'Erik Satie pendant 9 à 20 heures, selon la vitesse du pianiste. Это произведение Эрика Сати, конечно, сложно для исполнения, для пианиста. Это очень сложная физическая и душевная работа, сродни медитации. Это определенный чувственный опыт как для зрителя, так и для пианиста. И представьте, что это продолжается 10-20 часов в зависимости от скорости игры пианиста. On est obligé d'en écouter que quelques secondes. Но мы буквально несколько секунд послушаем. Pour évoquer l'héritage d'Erik Satie, il y a cet album qui est sorti récemment de Vanessa Wagner, qui est une grande pianiste classique et contemporaine française, qui a travaillé avec Murkoff, qui est un compositeur électronique mexicain. Ils ont produit cet album en France. Et c'est pour vous montrer aussi à quel point les grands tubes, les grands hits bien sûr d'Erik Satie, qui sont les gymnopédies et gnossiennes, ont traversé les époques, sont devenus vraiment des grands classiques, mais qui se prêtent bien aussi à une approche électronique, un peu expérimentale, très moderne. Au fond, Erik Satie a traversé les années et peut être réinterprété de manière assez variée. Если мы говорим о наследии Эрика Сати, то я хочу представить вам отрывок из альбома Ванессы Вагнер. Это современная французская исполнительница, композитор, который альбом был создан совместно с мексиканским композитором, которого зовут Мурков. И здесь можно показать, как самые важные, самые интересные произведения Эрика Сати, его хиты, могут быть заново осмыслены, заново озвучены в рамках электронной музыки. Bon, bien sûr, tout le monde connaît cette mélodie qui est un petit peu détruite, saturée par Murkoff et par Vanessa Wagner, qui essaye de jouer avec cette mélodie qui est devenue presque trop connue, trop entêtante, et qui est utilisée un peu partout dans la publicité comme dans le cinéma. Et quelqu'un qui se sent assez proche d'Erik Satie, c'est Brian Eno, qu'on reverra plus en détail plus loin dans la conférence. Mais si vous écoutez un extrait d'un de ses albums ambiantes des années 2010, finalement, on est assez proche de ces climats. Cette musique dite ambiante, électronique, puis aussi c'est parfois son héritage ou ses références aussi loin que Erik Satie.
Конечно, музыка, которую вот до этого мы послушали, всем известна, она несколько уже перенасыщена, она повсюду и везде играет. И в качестве еще одного примера представлю вам мелодию Брайана Эно из его альбома 2010 года, которая создает подобное ощущение пространства, формируя пространство вокруг слушающего. Brian Eno est l'inventeur de ce concept de musique ambiante au milieu des années 70 et il l'a défini comme une musique qui vous entoure, comme un parfum, comme une coloration de l'environnement, comme une nuance. Une musique avec laquelle on peut vivre, on peut travailler, qu'on peut entendre sans véritablement écouter et qui est censée aussi libérer l'esprit. И, собственно, Брайан Эно, он был создателем этого понятия музыки окружения, музыки, которая окружает вас, которая преследует вас как аромат, как цвета, музыки, с которой можно жить, в которой можно работать, в которой можно существовать и слышать ее, не слушая. Именно это понятие он ввел в середине 70-х годов. Autre personnage important dans l'histoire de ces innovations et de l'immersion sonore au XXe siècle, c'est aussi bien évidemment le compositeur avant-gardiste John Cage, lui aussi très, très facétieux comme l'était Erik Satie. Et sans rentrer trop longuement dans la carrière et l'esthétique de John Cage, qui pourrait mériter toute une série de conférences, il y a quelques compositions de lui qui sont assez importantes dans notre thème. Tout d'abord, le paysage imaginaire, Imaginary Landscape en 1939, qui mêle des sons, certains des premiers sons électroniques qui sont gravés sur disque et manipulés sur une platine tourne-disque, mélangés à des sons de gong, et qui est une première pièce qui travaille aussi sur cette idée de paysage sonore dont le timbre, les textures sont presque dématérialisés et permettent une autre approche du timbre et de la musique. И, конечно же, еще одно имя, которое нельзя не упомянуть, если мы говорим о звуковом погружении, это имя авангардного композитора Джона Кейджа. И о его карьере, как и карьере Эрика Сати, можно говорить долго, бесконечно, можно посвятить этому отдельную лекцию. На данном слайде представлены самые важные его работы с точки зрения нашей сегодняшней конференции. И первый из них — это «Воображаемый пейзаж» 1939 года. Это определенный набор первых электронных звуков, записанных на пластинке, и при проигрывании этой пластинки производились определенные манипуляции, смешивая записанные звуки со звуками гонга. И именно таким образом было создано первое подобное музыкальное произведение, которое можно отнести к жанру звукового пейзажа, когда текстура звука, сам звук фактически дематериализуется. Il y a bien sûr la pièce très, très célèbre 433 de 1952, qui est plutôt une proposition conceptuelle, plutôt qu'une composition musicale, puisque, comme vous le savez sans doute, il n'y a pas de musique sur cette partition. L'idée, selon John Cage, c'est que le musicien sur scène et le public qui lui fait face, au fond, se concentrent pendant 4 minutes 33 sur notre environnement sonore. Donc c'est une sorte d'expérience d'écoute, presque de méditation, une nouvelle fois, une expérience commune où on prête l'oreille à ce que l'on peut percevoir ensemble. Si j'interprétais cette pièce pour vous ce soir, il me faudrait un instrument de musique dont je ne jouerai pas, mais je pourrais tourner la partition, puisqu'il y a quand même quelques indications. Et au fond, qu'est-ce qu'on percevrait ensemble ? Bien, les sons ici, les vibrations de la climatisation, peut-être les bruits au loin de
du trafic routier, peut-être quelques chuchotements, peut-être une respiration, et la découverte ensemble d'un monde que l'on ignore trop souvent, qui est celui de notre environnement sonore, et donc la découverte d'une immersion totale. Следующее очень важное произведение 4.33, которое представляет скорее некоторую концептуальную идею, чем музыкальную композицию, потому что это партитура, под которую не записана никакая музыка. Это своего рода опыт для публики и для музыканта, которые 4 минуты и 33 секунды концентрируются совместно, музыкант на сцене, публика в зале, на тех звуках, которые их окружают. И никакая музыка при этом не проигрывается. Это опыт прослушивания, это опыт близкий к медитации, который заставляет нас прислушаться к тем звукам, которые нас окружают. И если бы я хотела для вас представить это музыкальное произведение, мне бы нужен был какой-либо музыкальный инструмент, но я бы все равно на нем не играла. И мы бы слушали вместе те звуки, которые есть в этом зале. Что это за звуки? Это вибрация, жужжание кондиционера, это, возможно, какие-то далекие звуки транспорта на улицах города, это перешептывание, это чьё-то дыхание. И вместе подобное произведение, подобный опыт позволяет заново открыть для себя тот мир звуков, который мы так часто игнорируем. Et puis la dernière pièce sur laquelle je vais passer rapidement, Radio Music, très belle pièce de 1956, qui est un concert de récepteurs radio. Donc vous avez une série d'interprètes qui suivent des indications d'une partition, qui n'est pas une vraie partition, qui sont plutôt des indications, où on capte en direct les émissions radio du moment du concert. Et là aussi, c'est capter cet environnement d'ondes dans lequel nous vivons et le maîtriser, le manipuler, l'assembler pour en faire une œuvre sonore, qui marche très très bien, quelles que soient les époques. Je vous invite à l'entendre ou à l'écouter ou à l'interpréter. И последнее произведение — это радиомузыка 1956 года. Данная музыкальная композиция имеет следующую структуру: используются радиоприемники, и музыканты, несколько исполнителей следуют партитуре. Это не совсем партитура, это ряд указаний на то, что нужно сделать, и они улавливают звуки, улавливают передачи с различных приемников и различных станций, то есть то, что идет по этим станциям в момент концерта. И это же, опять же, попытка ухватить, материализовать этот мир звуковых волн, попытаться ощутить его, прочувствовать. Это очень интересный опыт, вне зависимости от эпохи, от времени, в которое проигрывается данная композиция. Так что я очень советую вам как-нибудь поучаствовать в подобном опыте. J'en viens donc aux expériences françaises et même parisienne de la musique concrète, ou la musique parfois électroacoustique, comme on l'appelle aussi, qui naît après la Seconde Guerre mondiale sous l'impulsion de Pierre Schaeffer, et bien évidemment aussi de Pierre Henry, le compositeur qui travaille de manière très très proche avec Pierre Schaeffer au cours de ses premières années. On parle de musique concrète parce que c'est une musique qui est obtenue donc à partir de la manipulation concrète du son, c'est-à-dire la manipulation du son enregistré, parfois sur bande magnétique ou au cours de ces premières années sur des sortes de disques souples. On manipule le son enregistré. Et le son, bon, quels que soient les sons, les bruits que l'on peut capter, tout est possible dans la musique concrète et électroacoustique, comme vous le savez sans doute. Sans revenir sur toute cette histoire, ce qui est important, c'est que dès le début, ces musiciens, ces compositeurs conçoivent un autre type de concert. Dès 1951, Pierre Schaeffer et Pierre Henry donnent un concert qu'ils appellent en projection sonore en relief spatial, qui est une très belle expression qui montre déjà leur idée que cette musique doit se déployer dans l'espace. Et techniquement, c'est 4 pistes mono qui sont utilisées dans ce premier concert. Et puis en 1952, Pierre Henry aussi conçoit un dispositif de diffusion pour une composition d'Olivier Messiaen qui s'appelle Timbre duré.
là à 3 voix différentes, trois haut-parleurs différents. Теперь перейдем к французским произведениям, к парижским опытам, связанным с конкретной музыкой, или, как ее называют еще, электроакустической музыкой. Она возникла как направление после Второй мировой войны, и первыми ее создателями, теми, кто практиковал данное направление, были, конечно же, Пьер Шефер и Пьер Анри. Они работали в достаточно похожем стиле. Почему мы называем это конкретной музыкой? Это процесс, связанный с манипуляцией записанного звука, который записывался сперва на магнитофонную ленту или даже ранее на мягкие пластинки, и при этом записывались всевозможные различные звуки, то есть все звуки участвовали в этом музыкальном процессе осмысления. И важно понять, что с самого начала, с самого возникновения данного направления в музыке также возник новый подход к концерту. Итак, например, в 1951 году Пьер Шефер и Пьер Анри создали то, что они назвали звуковой проекцией в пространственном рельефе. И это очень важное для нас название, поскольку оно позволяет понять с самого начала, что музыка должна развиваться в пространстве и заполнять это пространство. Технически это просто 4 монодорожки. И годом позднее, в 1952 году, совместно с Оливье Мессианом, была создана композиция «Тембры длительности». Это композиция для 3 различных голосов, для 3 различных громкоговорителей. Toujours dans les années 50, il y a l'exposition universelle de Bruxelles en 1956 avec une nouvelle fois des compositeurs français et un architecte français, Le Corbusier, qui conçoit le pavillon Philips, de la marque Philips. Et donc, il y a 2 compositions musicales qui vont être diffusées dans ce pavillon sur un dispositif de 350 haut-parleurs. Donc, une pièce d'Edgar Varèse et une pièce de Yannis Xenakis, qui est un compositeur d'origine grecque, mais qui fera toute sa carrière en France, qui est un compositeur et architecte aussi, et qui participe d'ailleurs à l'édification de ce pavillon. Et là, on est dans une première réalisation réelle de cette idée d'habiter à l'intérieur d'une composition musicale et de ces 350 haut-parleurs qui créent une véritable immersion sonore, donc en 1956. Далее, в 50-х годах можно говорить о Всемирной выставке, которая проходила в Брюсселе в 1956 году, и там опять же присутствовали французские композиторы и французский архитектор Ле Корбюзье, и в павильоне, созданном для марки Philips, было представлено 2 композиции, которые проигрывались с помощью 350 колонок громкоговорителей. Это произведение Эдгара Вареза и произведение Яниса Ксенакиса, композитора греческого происхождения и также архитектора, который принимал участие в создании данного проекта. И здесь мы видим первую реализацию идеи обитание в звуке как в доме, поскольку эти 350 колонок и громкоговорителей создают атмосферу, создают возможность настоящего звукового погружения. Et dans les années 70, le compositeur Yannis Xenakis va concevoir toute une série de concerts ou de concerts-spectacles avec là aussi une disposition architecturale des haut-parleurs, un travail sur le son et aussi sur la lumière. Donc des concerts, non pas des concerts, des sortes d'installations concerts qu'il développera dans les années 70 suite à ses premières expériences avec Le Corbusier et avec le groupe de recherche musicale à Paris.
Далее за этими первыми музыкальными опытами последовали другие. В 70-х годах Ксенакис создает концерты-спектакли, в которых также используются колонки, составленные как часть архитектуры. Это композиции, в которых задействованы одновременно и звук, и свет. То есть это не концерты, это своего рода инсталляции, это работы, которые создаются совместно с композиторами группы музыкальных исследований в Париже и, соответственно, всеми теми, кто был задействован в движении конкретной музыки. Autre personnage important dans cette histoire de l'immersion sonore, c'est Lamont Young, ce compositeur américain qui est né en 1935 et qui est toujours vivant et toujours en activité aujourd'hui et qui a cette, comme vous le voyez, cette dégaine de biker et qui pourtant est un compositeur d'avant-garde. Dans les années 60, il commence à expérimenter des compositions musicales qui annoncent le minimalisme musical, mais qui commencent à travailler sur de longues durées avec The Four Dreams of China ou de Well-Tuned Piano. Mais surtout, il va assez rapidement passer du côté de l'usage de fréquences continues électroniques, d'ondes sinusoïdales qu'il sculpte, avec lesquelles il travaille, sur de très longues durées d'écoute et de perception. И далее следующее имя, которое я хочу упомянуть, это Ламонте Янг. Это композитор, который родился в 1935 году. Как вы видели на фотографии, он производит впечатление такого брутального байкера, но все же он большую часть времени занимается созданием музыкальных композиций. Он участвует в музыкальном авангарде. В 60-х годах он развивал идеи минимализма в музыке, и одновременно он продвигал идею длительности и важности. Длительности он создал такие произведения, как «Четверо мечтающих о Китае» или «Хорошо настроенное пианино». И потом очень быстро он перешел к использованию частот. Это частоты электронных звуков, синусоидальные частоты, которые он настраивал, придавал им форму особым образом, опять же играя с длительностью звука, с длительностью звукового восприятия. Et à partir de 63, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il appelle ses Dream House, qu'il conçoit avec sa compagne, Marianne Zazzila. En fait, ce sont des installations sonores et visuelles qui sont toujours présentées aujourd'hui. Il imagine un petit peu ces installations comme une sorte d'installation éternelle qui pourrait fonctionner 24 heures sur 24 et qui, lorsqu'il les présente, sont présentés pendant de longues semaines ou pendant plusieurs mois. Et plutôt que des lieux de concert, plutôt que des simples installations, ce sont ce qu'il appelle des lieux d'expérience spirituelle qui interrogent simultanément le temps et l'espace. C'est-à-dire que ces compositions musicales réalisées à partir d'ondes sinusoïdales ne doivent pas être appréciées simplement en tant que composition musicale, mais comme un environnement sonore, sensoriel, qui joue sur notre perception. И далее, начиная с 1963 года, этот композитор создает свой проект Dream House совместно с Мариан Зазила. И это своего рода звуковые визуальные инсталляции, в которых обыгрываются идеи вечности и бесконечности. Они могут проигрываться 24 часа в сутки и очень часто занимают несколько недель, несколько месяцев. И здесь основной упор делается не на концертном зале, а на том, что сам композитор называл местом духовного восприятия, местом духовного осмысления. То есть это композиции из данных синусоидальных волн, которые не просто музыкальные композиции, это часть звукового мира, который нас окружает. Donc en fait, on est dans cet environnement de couleur pourpre, comme vous le voyez ici, et on peut s'allonger, méditer et rester de longues heures, aussi longtemps qu'on le veut.
et ces diffusions de fréquences ou de notes tenues finissent par créer à influer sur nos perceptions sensorielles de manière très, très puissante, très étrange aussi peut-être parfois. Et certains spectateurs racontent qu'on peut presque jouer avec le son quand on bouge la tête, quand on se déplace. On a une perception très particulière de l'espace puisque ces ondes se réverbèrent sur les murs. L'architecture et la circulation du son fait partie de cette expérience de la Dream House, donc la maison de rêve. И в этом доме, в доме мечты, так переводится название проекта, он заполнен таким несколько лиловым светом, и там можно проводить столько времени, сколько вам захочется, думать, медитировать, лежать на полу и постоянно слушать звуки, частоты, продолжительные ноты, которые влияют и достаточно сильно на ваше звуковое и чувственное восприятие. И те, кто принимали участие в этом проекте, те, кто были в нем зрителями и слушателями, говорили о том, что со звуком можно даже играть, поворачивая голову, изменяя положение тела, потому что архитектура тоже играет важную роль в восприятии. Звук отражается от стен, он отражается от самих людей, и таким образом они участвуют в создании этого звукового пространства. Et la musique est accompagnée de très lentes évolutions de projections lumineuses qui sont conçues par Marian Zazzila. И помимо звука также происходит постепенное, очень медленное изменение светового окружения в соответствии с проектом Мариан Зазилы. Il y a deux idées fortes qu'on peut retenir à propos des Dream House. C'est que le son épouse le lieu de diffusion, l'architecture, la salle, la pièce. Donc, on habite la musique, comme le prévoyait Jean Cocteau en 1918. Et il n'y a plus de concert là aussi. C'est une scénographie, c'est une installation qui remplace le concert. Итак, какие две основные идеи можно вынести из данного проекта, из Дома мечты? Во-первых, звук неразрывно связан с тем местом, где мы слушаем этот звук, с архитектурой концертного зала или комнаты, где звук воспроизводится. И именно так мы можем жить и обитать внутри звука, как это предсказывал, как этого хотел Жан Кокто в 1918 году. И вторая идея касается того, что это уже не классический концерт, это сценография. Les années 60 et 70 voient naître beaucoup d'expériences qui sont assez proches de l'acousmonium et de cette idée d'immersion sonore, comme par exemple l'Audium de Stan Schaff, qui est un compositeur américain, et il commence à concevoir cet espace d'écoute dans les années 1960 à San Francisco. Ça existe toujours aujourd'hui, et c'est un dispositif d'écoute collectif qu'il décrit parfois comme un théâtre sonore ou un espace sculpté par le son dans lequel on vient écouter ces compositions spatialisées à travers plusieurs centaines de haut-parleurs. Далее в 60-х, 70-х годах появлялось много подобных музыкальных экспериментов, очень близких к идее акусмониума. И можно, например, поговорить о творении Стэна Шеффера, американского композитора. Это «Аудиум». Он создал его впервые в 60-х годах в Сан-Франциско, и действует эта инсталляция до сих пор. Это возможность совместного погруженного прослушивания музыки или, как говорил сам автор, звукового театра, пространство, которое создается, которому форма придается с помощью звука. Autre personnage intéressant, c'est Karl-Heinz Stockhausen, le compositeur allemand de musique contemporaine et électronique, qui lui commence ses premières expériences au même moment, quasiment au même moment, enfin un tout petit peu après le groupe de recherche musicale à Paris, et qui va développer
dans son studio, au studio de Cologne, des expériences plus purement électroniques au sein de ce studio avant d'explorer des univers avec des orchestres, des instruments plus traditionnels qu'il mélange à l'électronique ou à des sons enregistrés. Quoi qu'il en soit, en tant que compositeur, c'est quelqu'un qui conçoit dès le début de ses expériences la diffusion, la spatialisation du son qui pour lui est capitale et très très importante. Donc la composition et la disposition spatiale des haut-parleurs est indispensable et primordiale. Далее следующий персонаж, которого я хочу упомянуть, это Карл-Хайнц Штокхаузен, который работал примерно в то же самое время, чуть-чуть позже, чем группа музыкальных исследований в Париже и в своей студии в Кёльне. Он создавал композиции, в которых использовалась сначала практически исключительно электронная музыка, а затем он стал присоединять к ней более традиционные музыкальные инструменты, задействовать оркестр, создавать смешение с записанным звуком. И для него основная идея была идея специализации звука, то есть звук в пространстве, звук, который создает пространство и неразрывно с ним связан. Par exemple, une de ses premières compositions connues, Le chant des adolescents en 1956. Donc c'est une pièce sonore qui est diffusée à partir de 5 groupes de haut-parleurs qui sont répartis au-dessus du public et parmi le public. Donc vous voyez que là aussi, on est dans cette même réflexion que chez les compositeurs français. Например, первая композиция, первое произведение данного композитора 1956 года — это песня «Отроков». В данной инсталляции задействуется 5 групп колонок, громкоговорителей, которые располагаются над зрительным залом, над публикой и также среди зрителей. И опять же мы видим ту же самую идею обитания музыки, нахождения внутри нее, как у французских композиторов. Et puis son dispositif le plus célèbre, c'est cet auditorium en forme de sphère, donc, qui là aussi est présenté à une exposition universelle au Japon, à Osaka en 1970, qui est un auditorium de 28 mètres de diamètre avec 50 groupes de haut-parleurs. Ну и самое известное создание, творение данного композитора — это сферический зрительный зал, который был представлен на Всемирной выставке в Осаке, в Японии в 1970 году. Это сфера диаметром 28 метров, внутри которой расположено 50 групп громкоговорителей. Voilà quelques images d'abord de Stockhausen ici dans son studio à Cologne, qui donc compte parmi les pionniers de la musique électronique pure dans les années 50 en Allemagne. Сначала несколько фотографий. Это портреты самого Штокхаузена, пионера чисто электронной музыки в его студии звукозаписи в Кёльне. Et puis donc ce dôme qui a été conçu avec l'architecte Fritz Bornemann. И, собственно, сферический зрительный зал, созданный совместно с архитектором Фрицем Борнеманом. Voilà ce qu'il nous disait. La spatialisation de la musique est aussi fondamentale au moment de l'écriture que la construction générale de l'œuvre, l'harmonie ou le rythme. C'est-à-dire qu'il conçoit cette spatialisation au moment même d'écrire. И вот что говорил сам Штокхаузен по поводу специализации звука. Специализация музыки имеет такую же важную роль в момент написания музыки, как и создание структуры произведения, придание ему гармонии или ритма. То есть с самого начала, в момент создания произведения, он же уже закладывал в него возможность будущей специализации. Nous arrivons à cet acousmonium donc, qui est conçu à partir de 1973. François Bell, qui est un compositeur donc, plus jeune que Pierre Henry et Pierre Schaeffer, et qui suit
l'enseignement de Pierre Schaeffer, va écrire un manifeste en 1973 pour une musique qu'il va nommer acousmatique. Acousmatique, c'est un terme qui est inspiré de la manière dont Pythagore, le philosophe Pythagore, enseignait la philosophie à ses élèves, caché derrière un rideau pour que ses élèves puissent se concentrer sur le sens de ses mots, et sur le sens de sa pensée, et non pas sur sa propre personne. Ну и, наконец, мы дошли до акусмониума. Мы будем говорить в некоторой степени о композиторе Франсуа Бейли. Он был несколько более молод, чем Шефер и Пьер Анри, и был последователем Пьера Шефера. В 1973 году он пишет и публикует манифест акусматической музыки. И здесь термин акусматическая музыка отсылает нас к Пифагору и к тому, как он обучал своих учеников. Он прятался за занавесом для того, чтобы ученики могли больше внимания уделять смыслу его слов и звуку его речи, чем самому учителю. Il y a plusieurs termes pour désigner la même musique qui est conçue en France depuis les années 50. Vous avez donc le terme de musique concrète dont on parlait tout à l'heure, qui désigne la manière dont on va manipuler le matériau de l'enregistrement de manière concrète, qui était donc pendant une grande partie de son existence la bande magnétique. On coupe, on découpe, on assemble la bande magnétique. C'est un travail de sculpture du son qui est une approche concrète du matériau sonore. Vous avez un autre terme qui dit musique électroacoustique, parce que cela mélange aussi parfois des sons électroniques et des sons acoustiques, des sons concrets. И на самом деле для этой музыки, которая, начиная с 50-х годов, развивается как отдельное движение и направление во Франции, существует много терминов. Мы называем ее конкретной музыкой, как я уже упоминал. Здесь идет отсылка к манипуляциям с записанным звуком. Звук в основном записывался на магнитофонную ленту, ее резывали, склеивали, монтировали, создавая таким образом звуковую скульптуру. Мы также называем эту музыку электроакустической музыкой, и здесь мы уже говорим о ее физических звуковых свойствах. Это сочетание, с одной стороны, электронных, а с другой стороны, акустических звуков. Mais ce que propose François Bell à partir de 1973, le terme de musique acousmatique, c'est que le terme, au fond, désigne la manière dont on va faire entendre la musique, dont elle va être jouée ou interprétée, non pas sur scène, mais dans des espaces constitués d'orchestres de haut-parleurs, puisque c'est la traduction qu'on peut dire de ce qu'est l'acousmonium. Donc, lui, c'est la même musique que la musique électroacoustique ou concrète, mais il préfère ce terme qui désigne la manière dont on va la diffuser sur un orchestre spatialisé de haut-parleurs et dont on ne voit pas l'origine des sons. C'est-à-dire qu'on ne sait pas d'où viennent ces sons. Ils ne sont pas exécutés sur scène, ils sont diffusés. Et voilà le terme qu'il préfère. И, собственно, термин акусмониума как раз и ввел Франсуа Бейль, и он хотел запечатлеть в нем способ прослушивания, способ проигрывания и прослушивания музыки, поскольку подобная музыка не представляется на сцене для зрительного зала, для слушателей, сидящих в нем. Это своего рода оркестр из громкоговорителей, именно так можно перевести термин акусмониум, и это то же самое, что конкретная музыка, это то же самое, что электроакустическая музыка, просто другой термин, который выбрал именно этот композитор, поскольку для него важно было подчеркнуть, что есть этот оркестр, и он вписан в определенное пространство, и что самое важное, слушатель не видит, он не понимает, где именно находится источник звука, поскольку звук не проигрывается музыкантом со сцены, он просто существует в пространстве. Et donc surtout, ces musiques peuvent être interprétées soit par le compositeur lui-même, mais aussi par un interprète spatialisateur. C'est comme ça qu'il nomme l'interprète qui est aux commandes d'une table de mixage, qui contrôle un certain nombre de haut-parleurs. Ça peut vraiment varier de
d'une dizaine à une cinquantaine de haut-parleurs. Il n'y a pas de règles strictes quant à la diffusion, quant à la forme de l'acousmonium. Ce qui est très important, c'est cette notion d'interprète spatialisateur qui va décider où les sons sont diffusés dans l'espace et sur quel type de haut-parleur. Данная музыка может далее воспроизводиться, исполняется либо самим композитором, либо человеком, которого называют исполнителем-специализатором, то есть тем, кто исполняет музыку в пространстве. Он стоит за пультом, за микшером и направляет звук, управляя колонками, громкоговорителями. Число их может варьироваться от 10 до 50. Здесь нет строгих правил. Самое главное — понять, какую роль выполняет этот человек. Он направляет звук, он придает ему форму в соответствии с пространством. Pour être un peu technique pour les musiciens et les compositeurs ou les ingénieurs du son qui sont ici dans le public, c'est que c'est une musique qui est parfois tout simplement composée en stéréo, très simplement, mais la table de mixage, elle contrôle toute une série de haut-parleurs et l'interprète va décider tout d'un coup de monter les potentiomètres de les deux haut-parleurs du fond et peut-être en même temps les deux haut-parleurs qui sont au plafond et puis après les couper. Voilà, il contrôle de manière... Techniquement, c'est assez simple, c'est un signal stéréo et non pas des musiques composées sur 5, 6, 7 ou 8 pistes comme on peut en avoir aujourd'hui. Après, c'est un choix totalement personnel de l'interprète de dire tiens, ce haut-parleur met en valeur les médiums ou les graves, celui-ci un autre type de texture, et je vais peut-être aussi essayer de faire voyager le son d'un point à un autre. С точки зрения технической, поскольку я понимаю, что здесь в зале много тех, кто работает со звуком, звукотехников, звукорежиссеров, музыкантов, композиторов, все довольно-таки просто. Это в основном стереодорожка. Но что происходит за пультом, за микшером, он контролирует целый ряд колонок, и это личное решение данного исполнителя-специализатора, какие колонки, какие громкоговорители он будет усиливать, какие ослаблять. Он может, например, включить 2 громкоговорителя более сильно в конце зала, 2 у потолка, и все происходит довольно-таки просто. То есть техническое решение очень-очень простое. Мы не говорим о 5, 8, 10 дорожках, которые используются сегодня. Очень часто это одна дорожка, и исполнитель сам решает, какой звук будет идти, каким образом он будет перемещаться в пространстве зала. C'est une expérience que je vous invite tous à faire au moins une fois dans votre vie. Moi, ça a révolutionné mon expérience de l'écoute quand j'ai découvert une pièce de Pierre Henry à Paris dans les années 90. On est tellement habitué d'écouter des concerts traditionnels avec des haut-parleurs qui sont placés face à vous, à côté d'une scène, ou d'entendre ce qui se fait au cinéma, qui parfois peut être très intéressant. Mais on a une expérience du son amplifié qui est très différente de ce que peut proposer l'acousmonium. Et moi, je me souviens, la première impression que j'ai eue, c'est de pouvoir presque toucher le son. C'est-à-dire, c'est pas juste une expérience de l'espace, c'est des différentes textures, c'est quelque chose de très sensoriel. Et ce que l'on découvre quand le son est diffusé avec une telle qualité par Pierre Henry, c'est que, eh bien, on n'a plus besoin d'images, on n'a plus besoin de spectacle, on n'a plus besoin d'interprètes sur scène que l'on regarde. Le spectacle, c'est le son lui-même. И далее я хочу поделиться моим личным опытом, моим воспоминанием. И я всем вам советую пройти через это, поскольку для меня это был момент, когда изменилось мое восприятие звука, мое восприятие музыки. Это концерт Пьера Анри, на котором я побывал в Париже в 90-х годах.
Все мы имеем традиционный, скажем так, опыт прослушивания музыки, например, из колонок, которые стоят рядом со сценой перед зрительным залом, или же в кино, также колонки по сторонам от экрана. И это усиленный звук, который не дает нам ощущения пространства. Когда я впервые услышала акусмониум, я понял, что я могу пощупать звук, что он имеет материальность, что он осязаемый, что у него есть определенные текстуры. Это очень интересный чувственный опыт. И, конечно, когда мы говорим о Пьере Анри, о его уровне, о качестве звука в его композициях, то мы понимаем, что звук сам по себе становится спектаклем, становится актером, и вам больше не нужно изображение, вам больше не нужно присутствие человека на сцене. Et voilà une citation de François Bell. L'acousmonium et la musique acousmatique a pour ambition de développer le sens de l'écoute, l'imagination et la perception mentale des sons. И небольшая цитата Франсуа Бейля. Какова цель акусмониума? Это развивать чувство, способность слышать, воображение и умственное восприятие звуков. Autre dernière citation de François Bell, la musique acousmatique est projetée comme un film sur des écrans démultipliés de haut-parleurs. Tout ça pour vous dire que la relation, la comparaison avec le cinéma est souvent très présente dans ce type de travail sur le son. И последняя цитата Франсуа Бейля. Акусматическая музыка проецируется как фильм на экранах, которые разбиты по множеству колонок или громкоговорителей. Это подчеркивает еще раз очень важную связь акусматической музыки с миром кино. Et vous voyez ici sur les images différents exemples d'acousmonium. Là, celui-ci n'est pas celui de François Bell, avec des types de haut-parleurs très différents. Ça, ce ne sont pas des micros, ce sont des haut-parleurs. И здесь на фотографиях вы видите различные типы акусмониума. Это не акусмониум Франсуа Бейля, но просто показаны технические различные возможности. Например, вот такая вещь — это не микрофоны, это колонки. Alors écoutons peut-être un petit extrait d'une musique très électronique de François Bell en 1982 qui s'appelle Toupie dans le ciel. Et ça montre bien l'approche très sensible du travail de François Bell sur le son électronique. Et on peut peut-être, à l'écoute stéréo ici, imaginer ce que ça peut donner sur un acousmonium. Я хочу, чтобы мы послушали небольшой фрагмент Франсуа Бейля и его электронной музыки из композиции, название которой вы видите на экране. Здесь, конечно, стереозвук, но я надеюсь, вы сможете представить себе, как это звучит в акусмониуме. Alors, je ne sais plus si c'est 79 ou 82. Я не помню, возможно, это был 79-й год, как указано на экране, или 82-й, как я сказал. Je laisse la musique de François Bell en fond sonore pour terminer cette vision des systèmes de diffusion spatialisés avec le dispositif sans doute le plus performant au monde et qui est l'héritier de toutes ces expériences dont on a parlé, qui est le dispositif de spatialisation sonore multicanal de l'IRCAM à Paris. Я ставлю музыку Франсуа Бейля фоном для
нашей дальнейшей дискуссии, я хочу представить вам сейчас еще одну техническую, скажем, композицию, на которой проигрывалась подобная акустическая, акусматическая музыка. Это результат многочисленных исследований предыдущих поколений. Это устройство для специализации звука мультиканальное, которое было создано в Институте исследования и координации акустики и музыки в Париже. Et donc ce dispositif a été inauguré en 2012. C'est à la fois un dispositif qui permet des mesures scientifiques, de faire des tests pour des acousticiens, pour des scientifiques, mais c'est aussi un espace de concert et de diffusion. Mais d'ailleurs, il ne l'appelle pas espace de concert, il l'appelle espace de projection. C'est bien pour vous montrer à quel point le cinéma reste une métaphore importante pour ce type de musique. И создано было данное устройство в 2012 году. Оно является, с одной стороны, дает возможность различных научных исследований и измерений, то есть в рамках исследований по акустике. С другой стороны, это также пространство для концертов и для воспроизведения музыки, что интересно, называют его не пространство для концертов, а пространство для проецирования музыки. И это показывает, насколько сильна связь здесь между музыкой и изображением, между музыкой и кино. Alors, pour être un peu technique, cet espace de projection utilise deux technologies, la technologie WFS et la technologie Ambisonics. Je ne vais pas aller sur le terrain technique. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 264 haut-parleurs qui sont répartis en anneaux autour du public et 75 haut-parleurs qui sont répartis en dôme au-dessus du public, accompagnés de 6 caissons de basse qui donc délivrent ces fameux sons de basse, ces fréquences très basses. С точки зрения технической, как это выглядит, используются две различных технологии. Это технология WFS и Ambisonics. Я не буду подробно о них рассказывать. Что для нас важно? Это устройство сочетает в себе 264 громкоговорителя, которые расположены вокруг публики кольцом, и еще 75, которые расположены в куполе в потолке, и 6 крупных колонок, которые воспроизводят басы очень мощные и очень сильные. Je ne vous montre pas d'image parce qu'il n'y a pas grand-chose à voir en fait dans cette salle. C'est une salle très classique et dont les haut-parleurs sont presque cachés. Donc c'est un espace assez magique puisqu'il y a une diffusion du son absolument incroyable, mais on ne perçoit pas vraiment ce qui est le dispositif technique qui est à l'origine de ce son. Я не показываю вам фотографии этого зала для проецирования звука, потому что зал очень даже обычный. Все эти колонки, они практически не видны, они спрятаны. Это дает определенное магическое ощущение, потому что вы слышите потрясающий по качеству, по ощущению звук, но не понимаете, откуда он происходит. То есть источник звука очень эффективно скрыт от публики. Il y a pas encore beaucoup de compositions musicales. Il y en a quelques-unes qui ont été réalisées pour cet espace-là, que j'avais pu découvrir en 2012. C'est un dispositif qui peut être dédié à des compositeurs, mais qui sont des recherches technologiques qui profitent aussi à l'univers du cinéma ou des parcs de loisirs, et non pas seulement à des compositeurs d'avant-garde. Композиций для этого устройства было создано всего лишь несколько, и у меня была возможность лично с ними ознакомиться в 2012 году. Помимо этого, в данном зале проводятся различные технические, технологические исследования, связанные со звуком, с его распространением в пространстве. Mais il y a 3 choses à retenir de cet espace de projection de l'IRCAM. C'est qu'il a une grande précision du son qui rivalise aujourd'hui avec la puissance en termes de perception de l'image en 3 dimensions, de cette image en relief qu'on a parfois sur les superproductions hollywoodiennes. Ça, c'est la première chose. Donc ces développements sont vraiment
parallèles à ceux de l'image. La deuxième chose, c'est qu'on peut créer avec ce système des effets de ce qu'ils appellent de parallaxe ou d'hologramme sonore, c'est-à-dire que si on imagine que vous êtes tous dans l'espace de projection, quelle que soit votre position dans l'espace, vous avez tous la même illusion du son. Vous pouvez tous avoir, quelle que soit votre position, l'illusion qu'il y a un son qui est très précisément placé ici ou qui est placé, par exemple, au fond de la salle à gauche. Какие основные идеи я хотела бы, чтобы мы вынесли из разговора об этом музыкальном устройстве? Во-первых, это точность звука, которая может поспорить с точностью визуального восприятия, если мы говорим о трехмерном изображении, которое используется, например, в голливудских фильмах. А второй момент — это возможность создания своего рода параллаксов, смещений, голограмм, звуковых голограмм. Это значит, что где бы вы ни находились в зале, у каждого из вас будет одна и та же звуковая иллюзия. Например, вам будет казаться, что звук исходит из определенной точки в этой части зала или, например, в конце него. Vous pouvez, en fait, ça crée une illusion pour l'ensemble du public. On peut donner l'illusion d'un déplacement du son dans l'espace, ou pour utiliser encore une métaphore visuelle, l'idée d'un zoom sur un son. Tout d'un coup, on peut avoir tous l'impression qu'il y a un son qui est présent, qui plane au milieu du public. C'est très impressionnant et ça marche parfaitement. Reste à savoir comment les compositeurs peuvent utiliser de telles illusions. И, собственно, идея такого устройства — это создание музыкальной звуковой иллюзии, например, иллюзии перемещения звука в пространстве или зума на звук, когда вы внезапно понимаете, что присутствует какой-либо звук, насколько он четкий, что он витает внутри зрительного зала. Остается единственный вопрос, каким образом композиторы могут использовать такие технические возможности. Et pour terminer cette conférence, on peut sortir de l'univers des avant-gardes et de la musique expérimentale, donc là revenir un peu dans ces années 60 et surtout années 70 qui ont été une période particulièrement innovatrice en matière de son et de technique. Si on va du côté de la musique pop, de la musique populaire, il faut rappeler que cette expérience il y avait cette musique électronique qu'on disait cosmique ou planante ou spatiale, et qui travaillait là aussi, mais vis-à-vis d'un public beaucoup plus large, sur le temps, l'espace, l'expérience de la durée, parfois la spatialisation des sons. Le groupe Pink Floyd est bien évidemment emblématique de ces recherches. Son fameux album Dark Side of the Moon en 1973, qui a vendu des millions et des millions d'albums, les concerts en quadriphonie, donc en double stéréo qu'ils faisaient sur scène, leur usage de sons trouvés, des morceaux très longs, en tout cas qui pouvaient faire 10, 15 à 20 minutes, témoignent bien aussi des recherches dans la musique populaire, dans la pop, dans le rock à la même époque et sur des mêmes sujets. И далее, в окончании нашей сегодняшней лекции, я хочу вернуться обратно в 60-е, особенно в 70-е годы, когда возникало множество новых новаторских тенденций в области экспериментов со звуком и со звуковыми технологиями. И можно обратиться, в частности, к поп-музыке, к электронной музыке, и существовало особое ее направление — это космическая музыка, пространственная музыка, у которой было очень много поклонников. И опять же, композиторы, которые создавали подобную музыку, они тоже экспериментировали с пространством, с длительностью звука, с возможностями формирования пространства с помощью звука. И одним из ярчайших примеров будет, конечно же, группа Pink Floyd, их альбом Dark Side of the Moon, который продавался по всему миру во множестве экземпляров. И это новая эпоха стереозвука, это квадрифония, то есть двойное стерео. Это использование очень длинных отрывков музыкальных по 10-20 минут. Это показывает, что и в поп-музыке, и в роке, и в других направлениях в то же самое время, в один и тот же момент производились определенные поиски, которые связывали всех этих музыкантов воедино.
Et si on prend par exemple les concerts du groupe allemand Tangerine Dream aussi, qu'ils organisent dans des lieux incroyables comme la cathédrale de Reims en France ou la cathédrale de Canterbury avec un travail sur la lumière qui est très intéressant, ou les grands concerts populaires de Jean-Michel Jarre dès la fin des années 70. Chez Tangerine Dream comme Jean-Michel Jarre, le lieu est très important aussi, la manière dont on va modeler l'architecture avec la lumière est totalement capitale. Il y a cette recherche d'immersion qui est importante, de créer une sorte de spectacle total de son et de lumière dans des lieux qui ne sont pas prévus pour cela. Donc là, on retrouve cette idée de créer des environnements audiovisuels immersifs qui sont déjà présents chez des groupes très populaires de la fin des années 70. И можно привести еще один пример. Это немецкая группа Tangerine Dream. Они устраивали концерты со звуком и со светом, например, в соборе в Реймсе или в соборе в Кентербери. Можно говорить о концертах Жана Мишеля Жара конца 70-х годов. И здесь стоит подчеркнуть, насколько важную роль играет место концерта в восприятии музыки. То есть мы опять же говорим о звуковой архитектуре, о звуковой и световой архитектуре. Это поиски художников, поиски музыкантов, возможностей создавать полноценные аудиовизуальные спектакли, и в частности в местах, которые не были изначально приспособлены для такого рода представлений. И эта идея создания своего мира, своего окружающего звукового мира, аудиовизуального, который позволяет по-настоящему погрузиться в звук. Et pour terminer, pour aller voir ce qui se passe aussi dans un autre art populaire qui est le cinéma, eh bien là aussi, dans les années 70, cette recherche sur la spatialisation du son est très présente. Par exemple, avec la technique du Dolby qui apparaît en 76, ce qu'on appelle le Dolby stéréo, qui permet de restituer un son que l'on appelle dès cette époque surround, donc un son enveloppant avec 5 pistes, qui va connaître une grande popularité dans les années 1980, par exemple. Ну и напоследок небольшая такая связь с другим миром, с миром кино, 70-е годы, когда также задумываются и там о специализации звука, изображения. И можно привести пример технологии Dolby Stereo, которая позволяет с помощью 5 дорожек сделать звук объемным, сделать звук пространственным. И эта технология имеет огромный успех. Les techniciens et les ingénieurs du cinéma et les inventeurs ont cherché dès les années 60 à créer cet environnement immersif. Alors c'était le cas parfois avec le format du 70 mm, un format de pellicule qu'on retrouve, par exemple, le fameux film 2001 d'Odyssée de l'espace a été filmé ou conçu pour le 70 mm. Vous avez aussi des techniques de spatialisation pour les premiers Star Wars, qui était une technique dite du baby boom, qui était aussi des recherches de spatialisation. Mais peut-être que le premier grand film spatialisé, c'est Apocalypse Now de Francis Ford Coppola, sur lequel a travaillé un des grands personnages de cette histoire-là, qui est Walter Murch, sur lequel je vais revenir et sur lequel je vais terminer cette conférence. Ну и с точки зрения техников, звукоинженеров, звукорежиссеров, начиная с 60-х годов, они пытались найти различные способы создания такого звукового пространства. Делали это и с пленкой 70 миллиметров, как это было, которые использовали традиционно для фильмов, делали и для первых фильмов «Звездных войн». Это, опять же, музыкальные поиски всех тех, кто задействован в процессе создания фильма. Но я хочу закончить следующим примером. Это первый, пожалуй, такой крупный фильм, который вписывается в данную линейку, фильм Копполы, и называется он «Апокалипсис». И я хочу пару слов буквально сказать в связи с этим фильмом и Уолтером Мёрчем. Walter Murch, c'est vraiment un personnage essentiel dans l'histoire de la création sonore au XXe siècle.
c'est un créateur sonore, un designer sonore, mais aussi un monteur image. Il a reçu des Oscars à la fois pour le son et pour l'image. Et c'est quelqu'un donc qui va travailler sur le design sonore de THX 1138, qui est le premier film de George Lucas avant la Star Wars, et puis qui va travailler aussi sur le mixage et la création sonore pour Apocalypse Now en 1979, et qui va, à la demande de Francis Ford Coppola, donc créer un film en 5.1, c'est-à-dire en 6 pistes différentes. C'est le premier film dans l'histoire du cinéma qui est mixé en multicanal, qui est conçu, qui est véritablement pensé et conçu pour une écoute immersive et spatialisée du son, notamment dans cette, si vous avez vu le film, il y a beaucoup de scènes qui réclament une forme d'immersion totale. Конечно же, Уолтер Мёрч — это очень известный персонаж, легендарный в мире кино и в мире звукового творения. Он был звукорежиссером, он был монтажником, он получил несколько Оскаров как за звук, так и за изображение, за монтаж фильмов. И он создавал, собственно, звук для THX 1138. Это фильм Джорджа Лукаса до «Звездных войн», и далее он занимался созданием звука для фильма Копполы в 1979 году. Это фильм, снятый по технологии 5.1 с 6 звуковыми дорожками, и это первый фильм, подразумевающий такое мультиканальное погружение в звук. И если вы помните, там очень много сцен, которые подразумевают, которые требуют полностью погружения зрителя в звуковой образ, звуковое пространство. Quand Walter Murch travaille en studio de mixage, il décrit l'écran et les outils dont il dispose comme ceux d'un orchestre. Pour lui, un film se compose ou se fabrique un peu comme on dispose des instrumentistes ou des instruments dans un orchestre face à lui, avec une position très, très spéciale des instruments et des personnages, sauf que dans cet orchestre de cinéma, les sons peuvent voyager dans l'espace. Et au fond, le discours de Walter Murch, il est très proche de celui de François Bell. Une dernière citation, voilà ce qu'il raconte sur Apocalypse Now, quand il raconte ce système 5.1 qu'il a conçu. À l'aide de ce système, vous pouvez créer l'illusion d'un son se déplaçant dans les 4 coins de la salle. Vous disposez d'un son gauche-arrière et d'un son droite-arrière, et vous pouvez donc mieux diriger, faire voyager le son dans un espace à 360 degrés. Dans la scène d'ouverture du film Apocalypse Now, le son de l'hélicoptère démarre à l'arrière droite, puis se dirige vers l'arrière gauche, puis vers le frontal gauche, puis enfin vers le frontal droit. И что интересно отметить, Уолтер Мёрч, когда он говорил о студии, своей работе на студии, он сравнивал студию, экран, различные технические приспособления в ней с оркестром. То есть это то же самое для него, что оркестр, состоящий из музыкальных инструментов, у каждого из них есть свое положение, и отличие состоит в том, что с помощью технологий, которые используются в мире кино, можно заставить звук путешествовать. И он говорил об этом, в частности, в отношении основной заглавной сцены фильма, над которым он работал. И говорил он следующее, что есть возможность направлять звук, что есть задний правый угол, передний правый угол, и то же самое с левой стороны. Это позволяет вам направлять звук и распределять его в пространстве, как это видно в начальной сцене с вертолетами.
This is the end, beautiful friend. This is the end. Et This is the end aussi pour la conférence. Ну и у нашей лекции также наступает конец. Of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end. No safety or surprise, the end. I'll never look into your eyes. Я благодарю аудиторию за внимание. Ну, на самом деле, если кто-то хочет, мы можем еще... Вы можете задать вопросы или уже устали? Есть вопросы? Поднимите, пожалуйста, руку. Да. Пожалуйста. Спасибо. Я на русском, наверное, озвучу. Так, секунду сейчас. Во-первых, мне бы хотелось уточнить по поводу Jim House. Вот этот композитор Янг, он, я так поняла, как-то изучал влияние на эмоции человека, и в соответствии с этим создавал вот этот свой дом. Alors la première question, c'est une précision sur le projet de Dreamhouse. Et la question est la suivante. Le compositeur, le Monty Young, est-ce qu'il a fait des recherches de l'influence sur la perception sensorielle des sons avant qu'il mette en place ce projet? Oui, je crois bien. Effectivement, il parle beaucoup de l'influence de certains types de fréquences sur le cerveau humain. Effectivement, ça rentre entièrement en compte dans sa recherche et sur le choix de certains types de fréquences ou sur le choix de certaines fréquences qu'il utilise. Да, я думаю, что так оно и было, поскольку его очень интересовало влияние звука на мозг человека, на восприятие, и именно в соответствии с его исследованиями в данной сфере он выбирал те или иные звуки, те или иные частоты для данного проекта. Спасибо. И еще, может быть, вы можете посоветовать, что можно изучить или почитать, или каких ученых можно почитать на тему как раз влияния музыки и звуков на эмоциональное и психологическое состояние человека. Et alors la deuxième question, c'est plutôt une demande de conseil. Est-ce que vous pouvez conseiller quelque chose à lire comme des recherches, des recherches sur la question de l'influence du son sur l'état émotionnel et psychique de la personne? Des livres, des recherches scientifiques. Il y a beaucoup de recherches aujourd'hui effectivement sur le cerveau et sur le cerveau et la musique, plusieurs ouvrages, mais qui sont plutôt... il y a un fameux neurologue et professeur dont le nom m'échappe qui a écrit des livres à succès là-dessus, mais qui ne sont pas vraiment de véritables théories, qui sont plutôt des descriptions de cas cliniques sur la perception du cerveau et de la musique, qui est assez intéressant, mais c'est juste une description de cas cliniques. Mais après, je ne suis pas un spécialiste de ce champ. Ну, конечно же, исследований на данную тему существует множество. Это влияние музыки и звука на мозг. Но все они немного отличаются от того, о чем мы говорили. Это скорее описание клинических случаев, чем какая-либо теория. Есть книга очень известного нейролога, имя которого я забыл, к сожалению, возможно, сейчас он посмотрит и вспомнит, но это описание именно частных случаев. Это не совсем теория, то есть, вероятно, не совсем то, что вас интересует. И, если честно, сложно сказать, потому что я не профессионал именно в этой конкретной области. C'est le nom Оливер Сакс, простите. Да, собственно, тот нейролог, о котором шла речь. Если у кого-то еще есть вопросы, поднимите руку, пожалуйста. Вы говорили, что одна из целей акустматической музыки — это развитие
умственного восприятия. И одновременно с этим эту музыку надо слышать, но не слушать. То есть это развивает и расширяет границы чувственного восприятия. Это что-то за пределами ума. И у меня не сходится это. Что вы имели в виду под умственным восприятием? Alors, vous avez dit que l'un des objectifs de la musique acousmatique, c'est développer la perception mentale et en même temps, c'est une musique qu'il ne faut pas écouter, mais il faut entendre, c'est-à-dire c'est la perception plutôt sensorielle. Il y a une sorte de contradiction, à mon avis, entre ces deux parties-là. La perception mentale des sons, c'est une expression qui est de François Bell dans son manifeste. L'aspect, disons, sensoriel, je me suis peut-être mal exprimé, il est peu présent dans la musique acousmatique ou électroacoustique. On est plutôt dans une question purement formelle, de perception des formes, des timbres, des textures. Cet aspect sensoriel, il est beaucoup plus présent chez Lamonte Young ou chez Brian Eno, par exemple, dans la musique ambiante, si j'arrive à répondre à votre question. То, что мы говорили о умственном восприятии звука, это тот термин, который использовал Франсуа Бейль. И на самом деле, видимо, я не очень четко высказался, объяснил. Именно чувственное восприятие звука очень мало присутствует в акусматической музыке. Это, скорее всего, такой более-менее формальный момент. Это просто восприятие тонов, восприятие тембра и так далее, которого мало в акусматической музыке и чуть больше, например, у Ламонте Янг или у других композиторов именно такого течения. Надеюсь, что это я ответил более-менее на ваш вопрос. Спасибо. Есть у кого-то еще вопросы? Давайте последний вопрос тогда. Я заметил, что в акусматической направлении как бы две такие тенденции, ну, как я, так сказать, знакомлюсь, что это когда динамики спрятаны и создается как бы вот пространство, где ты не знаешь, откуда приходит звук. И наоборот, когда они как бы акцентированы и представляют из себя определенный, так сказать, даже визуальный как бы спектакль, но при этом они, в общем, просто выделяются за счет того, как они сделаны. И может быть еще момент пространства. Вот вы говорили, что, допустим, в костеле может производить. И в этом смысле, насколько важно действительно пространство, потому что если оно там, допустим, это пещера вулкана, вот мне довелось быть на концерте в такой необычной атмосфере, где классическая музыка исполнялась в пещере потухшего вулкана. Насколько это важно? Потому что тогда это еще и контакт, так сказать, человека с внешней средой и музыки с этой средой. То есть как бы третий эффект. Alors, à mon avis, comme je l'ai remarqué, il y a deux tendances dans la musique acousmatique. D'une part, il y a des salles, des espaces où les haut-parleurs sont cachés, où vous ne voyez pas vraiment la source de la musique. L'autre tendance, c'est quand on voit au contraire les haut-parleurs, quand ils sont marqués par leur forme extérieure, par la position dans l'espace. Et on a parlé aussi des lieux, par exemple, les cathédrales que vous avez citées. Moi, j'ai été en concert à l'intérieur d'un volcan qui ne fonctionnait plus à ce moment-là. Et donc, la question, à quel point l'espace est important? Parce que, comme ça, il y a aussi un troisième aspect, c'est la relation, c'est une sorte de communication entre la personne et l'espace, le milieu dans lequel le concert, la musique se déroule. Pour les compositeurs de la musique concrète, électroacoustique ou acousmatique en France, ce sont des gens qui s'inscrivent dans une histoire assez traditionnelle de la musique et qui souvent donnent leurs concerts dans des conservatoires, de véritables salles de concert, dans des espaces dédiés à la musique, dans lesquels, là, moi je crois quasiment la plupart du temps en France, les haut-parleurs sont visibles. Ils sont exposés comme tels, ils font presque partie du spectacle et ils sont très présents.
j'ai peu d'exemples dans dans la musique acousmatique de lieux extraordinaires, de lieux différents, comme pourraient les développer des artistes comme La Monte-Young ou justement, comme on parle des groupes de musique électronique dans les cathédrales, ou qui choisissent des lieux étonnants. Ou Jean-Michel Jarre sur la place de la Concorde en 1976, qui était pour l'époque un concert très, très inhabituel. Donc je crois que les gens de la musique concrète s'inscrivent dans une histoire plus classique de la musique et des lieux d'écoute, et peut-être d'autres artistes qui se réclament de l'art sonore, du sound art, ou de la musique électronique, ou plus proche de l'art contemporain et des arts plastiques, ont tendance à chercher des lieux plus poétiques, plus magiques et différents. Ну, по этому поводу я могу сказать следующее. Если мы говорим о Франции и французских композиторов, то не стоит забывать, что они вписываются в историческую традицию музыки, которая всегда присутствовала и развивалась во Франции. В основном даже концерты акустматической музыки происходят в местах, которые предназначены для прослушивания музыки. Это консерватории, это концертные залы. И там, насколько я помню по своему опыту, колонки громкоговорителей видны всегда, их никто не прячет, и они являются частью спектакля, частью процесса. А что касается необычных, экстраординарных мест, где могут проводиться такие представления, в акустматической музыке их не так много. На самом деле, как у Монте-Янга или, например, концерта Жана-Мишеля Жара 1976 года на площади Конкорд в Париже, даже это было очень необычно, очень непривычно для публики того времени, но все же во Франции, в частности, и в рамках акустматической музыки мы будем говорить о более традиционных местах для музыки. Если говорить о композиторах, которые чуть ближе к авангарду, к пластическим искусствам, которые являются частью, которые считают себя саунд-артистами, то, возможно, у них связь с местом, где воспринимается музыка, будет более сильной, более выраженной и будет играть большую роль. Et pour élargir ma réponse, pour expliciter cette dernière image, ça c'est sur un projet sur lequel j'ai travaillé avec un designer qui s'appelle Laurent Massalou et qui est un dispositif d'écoute collectif qui s'inspire de la forme du salon de musique. Et c'est un dispositif qui permet de programmer très facilement des œuvres sonores ou musicales, de les écouter ensemble, mais c'est un dispositif qui est fait pour les musées, les centres d'art, et c'est un outil pour les conservateurs ou les commissaires d'exposition, les curators. Donc c'est une variation, vous voyez, autour du salon de musique, pour permettre de découvrir l'art sonore dans des milieux artistiques, dans des musées. Ну и напоследок представлю вам, объясню, что вот на этом последнем изображении это проект, над которым я работала совместно с Лораном Масалу. Это своего рода устройство для прослушивания музыки, которое использует традиционную идею музыкального салона. И предназначены такие более современные музыкальные салоны, например, для музеев, для галерей, для выставок, они позволяют прослушивать музыку совместно и включать ее в выставки и различные мероприятия. Например, кураторы, хранители могут таким образом дать посетителям возможность слушать музыку, погружаться в звуковое искусство. Программируется это все очень просто и позволяет превратить музеи, художественные галереи, выставочные центры также в место восприятия и прослушивания музыки. Ну и в качестве последнего слова я бы хотел еще раз поблагодарить Французский институт за помощь в организации сегодняшней лекции и фестиваля «Акусмониум». Очень профессиональный перевод. И, конечно, Жанна и Валилу за интереснейшую лекцию. Спасибо за внимание и до новых встреч на новой сцене Александринского театра.